We're here, the game 1 of our finals. Team Kalputan. Punta po sa gitna pag tinawag yung pangalan. Agaton. Ancheta. Ancheta. Pablo. Kisora. Kagurangan. Kabanit. Gaspar. Aquino. At De Leon. Sa Doctors Group, Padit, Blanche, Antipuesto, Torres, Kapili, 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 Corpus. Ay, lilima sila. Picture po muna, picture. Picture po, picture. Sama ka naman ah. Ayun na, ito. Picture po muna, hindi kadami agad. Kasi bahinaan daw ng konti. Ano? May lalakas ka. First five ng Kalputan. Ay, entay. Ay, mag-aaway pala sila. Background music. Pwede mo bang pakilinaan yung tugtog doon? Taksan mo yung volume tone. Sagad mo. Sagad mo! Hello. Tatabunan na yan. Nakatigit na ako. Hello, hello. Background music, pre. First five ng Kalputan. Agaton, Ancheta. Okay, magandang gabi po. Wait lang po ha. Naririnig po ba yung tugtog doon sa may perya? Pa-comment nga po. Puro nasa tabi ko yata yung nanonood eh. Kaya di naririnig eh. Para sure. Agaton, Ancheta, Ancheta, Pablo,
Kisora. Gaspar pala, sorry. First fight ng Doctors. Torres, Blatcher, Apili, Okay, salamat po. Padid, Nagpatugtog na Antipuesto. kami dito sa Jambol pa lang po, nagsisigawan na. Torres, between Agaton. Siya pala yung bola, maingay na. Hop, tapikan na kuha ng Cheta. Cheta layup by basketball team. Napakagang foul. Foul jersey number 23. Illegal defense. Bonus shot para kay Cheta. First throw. Pumasok ang bonus throw ng Cheta. Blanche. Blanche, guarding by Gaspar. Pass to Padin, to Capili. Pass into the middle, Torres to Antipuesto. Antipuesto fires 2 points. Antipuesto. Ancheta. To Gaspar. 15 to shoot. Veterans versus To rookie. Ancheta, to Pablo. Pablo fires 2 points. veterans, Pablo. yes. Blanche. Blanche. Bumitakin. 2 points. Blanche. Score natin ay 5-4. In favor of Calputa. Ancheta. Pass to Agaton. Agaton pumipihit. Agaton. Pass to Pablo. Fires 2 points. Traveling violation. Gaspar. Kisora. Kisora umatake. Nabitawan na wala na ako ngayon na Antipuesto. Ito na ang Doctors. Antipuesto layup. Yun, meron na ulit. Uy, bad pass. Ako, pasensya na po. Magkakahirapan nata sa signal. Ancheta. Dito ko na nga backupan to. Pinasa din sa gilid. Tumira Andres. Agaton. 3 points. Padin. Padin. Pipihit. Padin sa ilalim mo. Napayungan na ako ni Gaspar. Pass to Agaton. No, check na ako ngayon ni Torres. Torres. Pass to Blanche. Pass to Antipuesto 5. Nagod rebound na ako ngayon ni Gaspar. Pass to Pablo. Wide open man to Agaton. Fake. Nice! Fires 2 points. Agaton. Inam. Score natin ay 12-4. In favor of Team Calputa. 15 to shoot. 10 to shoot. Kapili na good. Rebound na ako ni Pablo. To Agaton. Meron na. 15 to shoot. Agaton. To Ancheta. To Pablo. Pablo sa ilalim. Pablo fires. Na good. Tapingan na ako ni Agaton. Agaton for 3. Shot. Nakuha na Ancheta. To Kisora. Uy, nakuha ngayon ni Torres. Pass break dito kay Kapili. Nag-isa. 2 points! 2 points! Kapili! Ancheta. Ancheta drives 2 points! Ancheta! Score natin ay 14-6. Torres for 3. Hindi mo masok at tira. Rebound na ako ng Ancheta. Pass to Agaton. Ito na si Agaton.
Agaton, pumipit. Agaton fires. Too strong. Pablo put back. 2 points. Pablo. Time out. Doctor's Group. Sixteen six. Shout out po sa ating videographer ngayon, Kuya Mon Vlogs. Pwede niyo pong i-subscribe yung channel niya sa Facebook, Kuya Mon Vlogs. Thank you po, thank you. Back to the ball game. Score natin ay 18-8. 15 to shoot. Kapili. Pass to Blanche sa ilalim. Blanche up. There's a whistle. Who's foul rep? Foul jersey number 1. Pablo, illegal use of hands. 2 shots. Pumasok. Second row. Hindi pumasok. Rebound ako ni Kisora. Pinasa dito kay Ancheta. Pass break. Ancheta to Ancheta. To Ancheta. gandang pasa. Hindi pumasok. Rebound by Ancheta once again. To Agaton. Uy, check. Nakakuha ngayon ni Torres ang bola. Ito lang ang mga taga-doctors. Torres. To Blanche. To Padin. Padin na iwanan bukas sa 3. Hindi pumasok. Rebound ako ng Agaton. Eto na si Agaton, rumaraga sa Agaton to Pablo, 2 points, Pablo. Pati sa 11 ang kalamangan ng Team Kalbutan. 15 to shoot. 10 to shoot. Antipwesto for 3. Mag-good rebound ako ng Kisara to Ancheta. Ito na naman, Ancheta to Pablo, layup, shot, rebound, tapingan ako, Pablo, put back, 2 points, Malaki. Pablo. To shoot. Torres. Hindi mo sa tira, tapingan na ako ni Agaton. Hop, nakakuha ng Ancheta, pass break to Pablo. Pablo reverse to Lalim. points, Pablo. Malalim nun. Last 3 minutes and 30 seconds to play. 15 to shoot. Blanche. 10 to shoot. Blanche. Oh, nabitawan na bola na nakuha ni Ancheta. To Ancheta. Ancheta. Pass to Pablo, nakuha ngayon ni Padin. Padin, pass break dito kay Kapili. Kapili, layup, 2 points. Kapili. Last 3 minutes. Ancheta. Ancheta for 3. Too strong, rebound by Torres. Torres, layup, oy! Nakabigmit na foul. Foul jersey number 9, illegal sa fence, 2 shots. Time out! Doctors Group. Wala na pong time out ang Doctors Group ngayong first half. Ito ang Magtanggol Basketball
Back to the ball game. 2 shots. Daming tao. Oh, rebound na kuha ng Jetta. Pass break to Agaton. Agaton reverse. 2 points. Agaton. Fletcher. 15 to shoot. Pass to Kapili for 3. Kapili, 3 points. Last 2 minutes and 20 seconds left. 15 to shoot. Ancheta. To Ancheta. Pass into the middle. Check. Nakuha ngayon ni Blanche. Blanche to Padit. Pauy! Napakagandang tapet. $18 to shoot. Torres friend, 15 to shoot. Torres pass to Blanche, fires, 2 points. Blanche. Score number 9, 26-16. To shoot. Ancheta. Pass to Kisora. Kisora drives. Double tappingan na nakuha ngayon ni Antipesto. Pass to Kapili. $15 to shoot. Pass to Blanche. Blanche umatake. Blanche picks, fires. What a pick. 2 points para kay Blanche. Last 1 minute and 20 seconds. Ancheta. Pass to Ancheta. To Agaton. Agaton for 3. Agaton. 3 points. Pa-share po ng live, pa-share. 15 to shoot. Blanche. Last 9 to shoot. Pass to Padin. Padin fakes. Padin pumipihit. Padin pass to Kapili for 3. Di buwasa kay Bata ko nag-isora pass break dito kay Ancheta. Ancheta fires 2 points. Ancheta. Last 45 seconds. Padin. 15 to shoot. Padin. Pull up jumper. Tagod rebound na ako ngayon. Up. Say loop. Say ball. Ancheta. Ancheta drives. Ancheta fires. Tagod rebound na ako ngayon. Pass to Kapili. Last 25 seconds. First row. Second personal foul, Pablo. Pa-share po pa-share ng live. Substitution. At the first out, Kapili in. Kahit anong ang gulo, pagkuleo pa sa pasok, di mo pumatalo. Malakas o mahina, tira ko yan sigurado. Tatlong puntos parang bala, dire-diretsuhan. Magtanggol po, magtanggol. Back to the ball game. Hirap talaga signal pag yung mga cover court. Blanche. Pass to Padin. 15 to shoot. Padin guarding by 2. Pass to Kapili. Kapili fires. Nagod tapikan na kuha na Agaton. Agaton pass break to Ancheta. Napakabilis. Ancheta 2 points. Ancheta. Speedy Ancheta yun ah. For Puss. Hindi mo sa katira rebound tapikan up.
touch by Pablo. Corpus. 10 to shoot. Pass to Kapili. Kapili to Corpus. 5 to shoot. Flache for 3. In and out. Tapi ka nakuha kaya nito. Flache pa rin. To Padin. Ay, naku. Diba naku na Cheta. Pass to Agaton. Agaton. Pass to Pablo. Fires. 2 points. Pablo. Intercepted by Quezora. Oh, intercepted by Padin. Padin pumipit. Padin drives. Padin fires. Uy, pass to Poco. 2 points. Kapili. Ancheta. 15 to shoot. To Ancheta. Pancheta. To Quezora. Quezora drives. Quezora. Hindi masang tira. Rebound nakuha ngayon ni Blanche. Ito na mga taga-doctors. Blanche. Oy! Bumagsak. Nakuha ni Ancheta ang bola. Pass to Agaton. Ito na si Agaton. Agaton. Uy! Nabalbon! To shoot. Quezora, wide open. Pass to Ancheta, fires. Hindi po asang tira. Rebound na ako ngayon na Dong. Ito na si Corpus, nagbabilis. Corpus layup, 2 points. Corpus, score na tonight. 25-37, 12-point lead. 23 pala, sorry. Corpus. Pass to Torres. Torres, layup. Nagut, patikal na ako ngayon ni Quezora. To Ancheta. Pass to Ancheta. Ancheta to Agaton. To Pablo. Pablo fires. Nagut, rebound, patikal na ako ngayon ni Agaton. Lalaki. 10 to shoot. Agaton. Pull up jumper. Nagut, rebound by Pablo. Pablo reverse. Ay, hindi wasang Pablo pa rin. Pablo fires. Basket counter. Basket count. Foul. Jersey number 9. Illegal is offense. Bonus shot. Second personal foul. Substitution. Blanche out. Kapili in. Pa-share po. Uy, rebound na tapikan na nakuha ngayon ni Torres. Torres. Uy, nakasunod na ni Ancheta. Ito ngayon si Ancheta nag-ablis. Ancheta. Uy, nabilang naman na kami ni Quezora. Quezora na naman nakuha ngayon ni Torres. Nakuha ni Padin. Padin, layup. Tapikan na ko ni Ancheta. Pass to Ancheta. Wide open. 2 points. Ancheta. To shoot. Corpus, Nagud, rebound by Ancheta. To Quezora. To Agaton. Agaton for 3. Nagud, rebound by Pablo. Fires. 2 points. Pablo. Higante sa loob. Lalo tayo, boss. Score. Walang signal. Hop! Tapi ka nakakuha ng Ancheta. Ancheta. Ancheta drives. Hey! There's a whistle. 2 shots. Foul jersey number 27. Corpus, illegal use of hands. 2 shots para kay Ancheta. May mga bata dyan sa ilalim. Umakit kayo. Hindi pumasok. Yung mga bata dyan sa ilalim, umakyat kayo. Pumasok. Shooter. Score na tayo, 44-23 in favor of Team Kalputan. Corpus. Pass to Padin.
Pati Ayaw, for oh. 3. Hindi pumasok, rebound by Kagurangan. Pass to Ancheta. To Gaspar. Gaspar. Pasa dito kay Cabanit. Bumalik! Hindi pumasok at tira, rebound na ako ngayon ni Corpus. Sayang yun ah. Corpus layup, 2 points. Corpus. To shoot. Kagurangan, hindi pumasok at tira, rebound na kuha ngayon ni Gaspar. Gaspar to Kagurangan. Kagurangan, pass to Cabanit. Five. So, hindi pumasok, rebound Kagurangan. Hindi pa pumasok, Cabanit. Tuwira, 2 points. Cabanit. Lulu ba yan? Kapili fires, 2 points, Kapili. Ancheta, to Kagurangan, 15 shoot. Back to Ancheta, Ancheta for 3. Hindi masok, rebound na ako ni Gaspar. 10 shoot, pass to Delion. Ay, nakatapak sa gulit. Nagawa mo. Corpus. To Padin. 15 to shoot. Padin, oy, foul. Foul, jersey number 20. Illegal holding foul, substitution. Kapili out, Blanchi. First personal foul, Kagurangan. Second team foul. Sabring na ba yan? 10 to shoot. De Leon, 5. Hindi wasang rebound, Gaspar. 2 points, Gaspar. Masyado mataas na kuha ni Cabanit. Ito, pinaas sa kalaban. Nakakuha ni Corpus. Fires na gutot. Foul! Masyadong magugulang talaga. Mustal rep. Foul jersey number 11. Ay, 13. Sorry. Loose ball. Loose ball foul para kay Kapili. Oh, sorry po. Substitution. Ayan na, pumakasok ng star player nila, si Aquino. Ancheta, to Kagurangan. Pass to Cabanit, to De Leon. Oh, hindi pumasok at tira. Rebound ng mga Torres. Pumasok ang una. Second throw. Nabasa 20 ang Kalamangan. 19. Last 2 minutes and 45 seconds. Kagurangan. Tumira 3. Hindi mo kasama tira. Rebound na ako ngayon ni Corpus. Corpus to Blanche. 2 points. Blanche. Cheta. Pilipinas ah. Sige po. To shoot. 4-3. Hindi masok tira na ako ngayon ni Patit. Pass to Blanche. Last 2 minutes and 15 seconds. To Kapili. Kapili fires. 2 points. Kapili. Tira sa Score na line. 33-48. 15-point lead. Ancheta. 15 to shoot. Ancheta. Uy, nabitan na wala na ako ngayon ni Delion. Pass to Ancheta. Fires. Nag-good rebound na mga pass break dito kay Corpus. Wide open. 2 points. Time out. Team Kalputa.
ligan ng malalakas sa barangay Matanggol, lalawigan Nueva Ecija, bayan ng Muñoz. Itong Matanggol, basketball summaries. Nakalawa ka pare. Halika na, ligan ng malalakas sa barangay Matanggol, lalawigan Nueva Ecija, bayan ng Muñoz. Sana lang i-time out nila. Ancheta. Pass to Ancheta. Pass to Ancheta. Pass to Quezona. To Agaton. To Pabro sa ilalim na. Taping ano. But there's a whistle. Foul jersey number 9. Blanche, illegal use of hands. Third personal foul. Blanche. Warning for penalty. Dr. Screw. Agaton. 10 to shoot. Agaton nakawala. Agaton huli na namala na ako ngayon ni Patin. Pass break na lang dito kay Verpus. Wide open. 2 points for Pus. Just 1 minute and 15 seconds. Agaton for 3. Agaton. 3 points. Para-parapan nyo na, Adong. Patin. Patin drive. Zoy! Hindi ba ang rebound Patin pa din? Patin na pa yung tatlo. Pero may tawag si Red. Foul jersey number 2. Isora. Illegal use of hands. 2 shots. Pumasok. Pumasok ulit. Kapasa 12 ang kalamangan. 55 seconds. To shoot. Ancheta. Agaton for 3. Short. Rebound tapingan na ako ni Pablo. Pablo fires. 2 points. Pablo. Pauwi na ulit. Blanche Bates. To Corpus. Wide open for 3. In and out. Rebound na ako ngayon ni Capilio. Nakatapingan ni Agaton. Agaton, nagkabilis, oh? Agaton pa rin. Agaton to Ancheta. Ancheta fires. Nagtapingan na ako ngayon, Agaton. 15 to shoot. To Ancheta. Pinapo ang ating battle for third. Toss coin. Best of 7. Top. Sa gitna, sa gitna, sa gitna. Dali. Sa gitna doon, sa may pinakagitna. Sabihin mo naman ay naabon naman, dami nanonood eh. Hoy, lang nakakaalam, di namin alam, ganun. Ano yung pinili ng hilltop? Heads yung hilltop, yung sinner side, tails. Okay, bagong Sino lamang? Hilltop. Ito ang pinakamadali na kuha na paraan. Sabihin announce mo Best kasi. of 7, toss coin. All one. Oh. Three one. Sino lang? Sino manalo? Okay, congrats. Team Sinner Side, third place. Third place Ang gandang laban. Dikdikan. Walang sakitan yon, walang sakitan.
Magtanggol po. Magtanggol. Paalala po sa audience natin, committee lang po dito sa stage. Tapos wala pong ano dito, lakad ng lakad. Okay, huwag niyo pong daanan dito. Ang magtanggol po sa magtanggol po ito. Ay, anak niyo po oh. Six. Magtanggol, basketball, summaries. Mabilis na liwanag kahit di mo gusto. Pag nasa laro, parang alapunto. Pawis sa ensayo, lakas din ang titinan. Baka nang magtanggol, pag kampiyon ang pinalaban. Magtanggol, lahat sila makupag, basta nilakasan. Ito ang magtanggol, basketball, summaries. Nalilinaw pa pala. Ito ang magtanggol, basketball, summaries. Malakas sumahina, tira ko yan sigurado. Tatlong puntos parang balag. Reggae-race, suhan na ilang sa treso sa pain. Bata ng magtanggol, di basta nagpo-complain. Malakas nga, nung wala makakabigyo niya ito ng depensa. Malakas sumahina, tira ko yan sigurado. Tatlong puntos parang balag. Reggae-race, suhan na ilang sa treso sa pain. Bata ng magtanggol, di basta nagpo-complain. Malakas nga, nung wala makakabigyo niya ito ng depensa. Mabilis kang iwanan kahit di mo gusto. Ang nasa galaw parang kalaboto. Ayan po, si Agaton. Sa ensayo lakas di natitinan. Batan na magtanggol, pagkampo ng pinalagwa. Magtanggol boys, kinalad ka ng kota sentro. At matatanda na papawal sa pagkakalabaw ng galawan. Nakakalahan sila man, sa kalakasan. Halika na, di ka na malalakas. Parang di magtanggol, lalawin mo yung paisihaw kaya lumunyos. Ito ang magtanggol, basketball, summaries. Init na init. Halika na, di ka na malalakas. Parang di magtanggol, lalawin ka mo yung paisihaw kaya lumunyos. Ito ang magtanggol, basketball, summaries. Tara na mga pre. Back to the podium. Di mo inaasahan darating siya. Kung gusto niyo pong mapanood ang mga laban na to, visit niyo lang po ang page ni Kuya Mon Vlogs. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel niya. Ancheta. Ancheta. Mabasa eh. Pass. Uy, bad pass. Nakamaan sa ulo. Shoutout daw po kay Ma'am Jenny Lee. Lache Yes, boss. for 3. Hindi Teka, mo teka. kasama rebound ngayon na ako Hindi ni tayo Kisara. maririnig. Ancheta. Mamaya pag nag-time out. Ancheta. Pass to Kisara. Kisara drives. Kisara fires. 2 points. Kisara. Sana. Magic bunot ng Team Kalputan. Blanche. Blanche nakawala. Hindi nga napasok ni Rani Wala ko ni Ancheta. Ito ng mga Kalputan. Ancheta. 2 points. Ancheta. Score na 60-41. Angat sa 19 ang kalabangan. Torres fakes. Torres. Nangutapi na ako ng Agaton. Here comes Agaton. Agaton side step. 2 points. Agaton.
Kapili. Pass it to the middle. Kapili. Kapili, power move, foul. Loose foul, rep. Foul jersey number 1, pushing foul, 2 shots. Third personal foul, Pablo. First team foul para sa Kalputan. 2 shots para kay Kapili. Chat ba dyan? Sulat mo dyan. Para mabasa ko. Second throw. Hindi pumasok ang rebound na nakuha ngayon ng Kalbutan. Ito na ngayon si Ancheta. Ancheta. Pass to Ancheta. Wide open for 3. Hindi pumasok. Last touch by Quezona. Loose ball. Napaitlogan si Adong. Blanche. 15 to shoot. Kapili. Kapili. Uy, nakakawang nakuha ng Katon. Ito naman ang but. Apakabilis na Adong. Uy, nabitawa nakuha ngayon ni Kapili. Kapili layup. 2 points. Kapili. Pablo. Pablo layup. Uy, there's a whistle. Foul jersey number 27. Illegal use of hands. 2 shots. Second personal foul, Adong. Pass to Ancheta. What a pass! 2 points! Ancheta. Shoot. Ayaw, oh. Gusto ang rebound na ako ngayon. Pass break up. Sorry. 10 to shoot. Kapili. Push wrong. Oy. Save ball. 6 to shoot. Ano? 6 to shoot. Five to shoot. Kapili for 3. Airball rebound. Adong block. 24 shot clock violation. Depensa. Ancheta. 2 shots. Bata, gilid ka dyan. Kanino? Anak nyo po. Mahirap pong palitan yan pag nadapurak yan. Pumasok ang first free throw. Second throw. Pumasok ulit. Score 67-45 in favor of Team Kalputan. Ancheta. Pass to Quezona. Quezona nakawala. To Pablo. 5. Pinali pa. Hindi pumasok. Nirariban na ako ngayon. Kapilit to Corpus. Bumali sa Reverente. Hindi pumasok. Corpus. Pakapili. Fires. Double. Rebound na ako ni Bajas. Corpus. There's a whistle. Alat. Foul jersey number 2. Hit to the head. 2 shots. Third personal foul. Quezona. Third team foul. Kalputan. Hindi pumasok. To shoot. Agaton, Puipin. Agaton, reverse. Hindi gumapit ang bola na nakuha ni Quezona. Quezona natapalan na nakuha ngayon ni Blanche. Ito na mga taga-doctors. Blanche. Uy, there's a whistle. Foul jersey number 26. Ancheta, illegal use of hands. 2 shots. Substitution. That's para in. Magandang gabi
Kagabi po. Yan sa Israel. Ma'am Rowena Lina. Pumasok ang Kagabi mga po. throw. Second throw. Kumusta po kayo dyan? Gumasa pa rin. Score natin ay 67-47. 20-point lead. Tao-tao na. Dalawang best player. Kisora drive. Tabi-tabi na wala na ako ngayon. Last touch na ako. Pabro. Save ball. Agaton. Pass to Ancheta. Ancheta masyado malalim. 4 minutes and 50 seconds. Kisora drives up. Same ball. Substitution. Pabro out. Wanin na bandugin. Ancheta inbounding the ball. Pass to Kisora. Ito na naman si Kisora. Nakawala ang tapal. To shoot. Ancheta inbounding the ball. Ancheta. Pass to Agaton. Uy, nasa dumaan. Nakakuha ngayon. Ito na si Adong. Adong to goal. Nakagawan. Para to goal. Score natin ay 53-67 in favor of Calcutta. Sino yan? Alam? Pangalan? Ito na mag-shoutout sa akin. From Tondo. Ha? From Tondo. Tondo to? Ha? Nanay mo? Ang layo. Pakita ko. Sabihin lang. Shoutout po kay Ma'am Jeneline Gelbas Diocales. Sabi po ng anak niyo. Hello. Okay. Bakit? Gaspar to Ancheta for three. Hindi masok rebound na ulit Gaspar. Tapi nga, nakuha na Padin. Pass right dito ako. Nakakuha na Ancheta to Padin. Foul jersey number 13, Agaton. Penalty situation. Pumasok. Shoutout sa'yo, Maki. Pumasok ulit. 12 na lamang po ang kalamangan. Ancheta fires. Nagutapi ka na ng Padin. Ito na si Padin. Nagkakamis. Padin. Oh, mo! 2 points! Babasa sa po ang kalamangan. Gaspar. Uy, nabitawan na ko ngayon. Ito na lang ang agad ko. Padin! 2 points! Gaspar. Tugasona. Gaspar to Ancheta. Hindi ba naman sa Ancheta pa rin? Ancheta, hop! Nakatapa na! Napagod na. Save ball! Napagod na yata.
to Corpus. Corpus, pass to Torres. Torres Page. Torres Page! Naman, rebound na ako ni Agaton. Foul! Foul, jersey number 9. Warning for graduation. Blanches, substitution. Lalong umiinit. Ancheta. Fifteen to shoot. Ancheta making his move. Pull up jumper. 2 points. Ancheta. Torres for 3. Shot. Rebound na kay Pablo. Ancheta. Ancheta. 15 to shoot. To Ancheta. Isolation play naman. Ancheta fakes. Ancheta. Oh, nakapingan. Kapili. 2 points. Kapili. Foul jersey number 93, pushing foul. First personal foul, warning for penalty. Laban. Last 2 minutes. Ancheta. Laban. Hindi basta-basta susuko. 15 to shoot. To Agaton. Ito na, isolation play. Agaton! Hindi mo sa katira. Rebound na ako ngayon. Kapili. Ito na naman si Corpus. Corpus foul! Foul, jersey number 36. Holding foul. 2 shots. Shoutout sa'yo, Benji. Nandyan ako, di ka lumabas. Nandyan ako sa Maragol, di ka nagpunta dyan sa sa court nyo. Naantay kita eh. Wala ang pumasok. Rebound ni Agaton. Tugas pa. There's a whistle. Traveling violation. Kapili. 15 to shoot. Ako may gusto Kapili, making his mag-send ng move. star dyan. Kapili, guarding by Gaspar. Pass na dito, offset, nakakuha ni Torres. 10 to shoot. Pass back to Agaton. Agaton! 2 points! Agaton! Abate ulit sa 10 kalamangan. Last 1 minute. Oh, best of 3. Kapili for 3. Kapili! Oh! 3 points! Kapili! May foul, may foul. Foul. 3 points. Foul jersey number 13. Penalty situation. Second personal foul. Kapili. Penalty situation. Pumasok. Second throw. Hindi pumasok ang rebound na ako ni Kapili. Ada Kapili na Ancheta. 2v2 situation. Ancheta fires 2 points. Ancheta. Nakapigil talaga. 10 ulit ang labang. Shoot po eh, basket po eh. Running time yan. Torres. Kapatid. Guarding by Agaton. 4-3.
Pablo. Hoy, nakabitawan na ako ngayon, Corpus. Corpus to Padin. Padin! Last 10 seconds! Ancheta to Gaspar to goal! Warning for delaying the game. Kalputan. Last 3 seconds. And a third quarter, score lang ay 76-64 in favor of Team Kalputan. Madam Marites, shout out. Nandito lang ako sa katabing barangay nyo. Wala pa kasing liga dyan sa inyo eh. Kamusta po, kamusta? Kamusta po dyan sa malayong barangay? Nasa mo yung camera. Hindi may ilaw lang. Oo nga, punakan mo. Mga wala yun. Fourth and final quarter. Kapili. Ay, there's a whistle. Foul jersey number 9, Ancheta, illegal use of hands. Third personal foul, Ancheta. Blache. Blache making his move. Blache drives, kaso tutahan na ako. Blache pa rin itong Kapili. Take shoot, top check na ako ngayon ni Ancheta. Ito na ngayon. Ancheta, Blache! Dalon. First dog ba yun? Ancheta. To take the shoot. Baka sa magpipiesta yung liga dyan. Ancheta, pass to Agaton, naiwang bukas! Shot! Rebound na ako ni Ancheta. To Pablo. Pablo fires! Nag-look putback! Wala pa rin! Blache! Nag-look, rebound. Pass break in line. 2v1 situation. Agaton, 2 points! Agaton! To take the shoot. Blache. To Torres. Torres fires. Lagot. Rebound na ako ngayon ni Patin. Foul. Foul jersey number 26. Ancheta pushing foul. Second personal foul. Ancheta. Take the shoot. Pass to Blache. Lagot. 2 points. Napas ng Palayon. Score na Kailangan ay itong pwersahin 78-66. ng dalawang game lang. Mainam na rin makauna. Take the shoot. Agaton. Agaton fires up. Panayan binigay. Nakakuha ngayon ni Kapili bola. Oy, foul. Kulang. Foul jersey number 13. Agaton. Illegal use of hands. Second personal foul. 13 foul. Padin. Padin. Making the shoot. Padin making his move. Padin nakawala.
shoot. Grabe mga laban ng Thunders ha. Blache to Padin. Padin for three. Too strong. Iba na ako ngayon kapili. Pass to Blache. Riderman. 2 points. Kisora. Sampo. Kisora drives. Hindi masok ibang by Pablo. Uy! Kapitan na ako ngayon. Uy! Blache! Punas, bola. Shoutout kay SK. Magpupunas ng bola. Lamang pa rin po yung blue, 78-68. Wow! Time to shoot. Kapili shoot. Rebound na ako ni Agaton. Ito na si Agaton. Uy, nabot ako ng bola. Same ball. Basa na naman ang bola. Punas. SK. Ang timeout po natin, 3 pa po sa Doctors, 2 sa Kalputan. Fourth quarter. Ancheta. 15 to shoot. Ancheta drives. Ancheta fires. 2 points. Ancheta. Masyado malakas. Torres. Foul. Basket counted. Basket count. Foul. Jersey number 26. Into the head. Bonus shot. Third personal foul. Ancheta. Warning for penalty. Salamat po sa nag-send ng star. Jeric Hernandez. Pumasok. Maraming Pumasok siya salamat ng po. kalamangan. Ancheta. Ancheta fires. Basket counted. Basket count foul. Jersey number 45. Illegals defense. Bonus shot. Timeout. Yung team Tricenarian. Nagpa-practice na. Kisora power move. Boy, there's a whistle. Offensive foul. Foul jersey number 2. Offensive foul. Warning for 5 fouls. Kisora. Continue to shoot. Parpus, time to shoot. Parpus, pass into the middle. Taras, may Pablo na nakuha ngayon ng Jetta. Ancheta to Agaton. Agaton fits. Agaton to Agaton once again. To Pablo, check. Nakuha ngayon kay Sara. Ay! Hindi masok. Same ball pa rin. Kisora, uy, matigas din yan. Traveling violation. Last 5 minutes. Opo, nawawa
pala, mahirap po talaga mag-signal. Blache pagka dito sa, fires 2 points. sa mga Blache, overboard. babasa po ang kalamangan. Umihina eh, umulan pa naman. Pasensya na po. Ancheta. 15 to shoot. Ancheta. Ancheta making his move. Ancheta. Turnaround shot. Running for taking the ball. Jersey number 9. Padin. Padin. Nasa gitna. Oy. Nakuha ni Pablo. Oy, jump ball. Sinner side ball. Alputan pala, sorry. Alputan ball. Sorry. 19 to shoot. Salamat po sa nag-send ng star. Maraming salamat po. Ancheta. Tuagaton. Wide open. Reverse shot. Iba tabi nga nakuha ngayon. Oh. Nakatawa. Araw. Yan. 3 minutes na lang. Blache. 85-73. Blache fires. No way to rebound by Pablo. Pass to Agaton. 1v1 situation. Ganon. Agaton fires 2 points. Agaton. Fifteen to shoot. Kapili. Oh, nabitaw na wala na ako ni Corpus. Corpus to Kapili. 10 to shoot. Blache. 5 to shoot. Padin. Hindi masok. Rebound by Ancheta. Agaton. Fifteen to shoot. 10 to shoot. Ancheta. To Ancheta. 5 to shoot. Ancheta cross. Oy! Timeout! Doctor's Groove. Tagdalawa po. Tagdalawang timeout na lang po ang both team. Back to the ball game. Kapili. 15 to shoot to Padin. Padin making his move. Padin fires 2 points. Padin. Nabasa 12 ang kalamangan. Oras na tayo. 2 minutes and 35 seconds to play. Ancheta, 15 to shoot. Ancheta nakawala. Ancheta fires 2 points. Ancheta. Blache pass to Torres for 3. Torres 3 points. Nabasa 11. Last 2 minutes. Pablo, 15 to shoot. Agaton. Black nakuha ngayon ni Kapili. Ito na si Kapili. Kapili layup. Oh, binasa sa kanya. Kapili mo. Rebound by Ancheta. Last 1 minute. Oy, nakuha kayo ni Kapili bola. Padin.
to Blanche. Blanche for three. Rebound by Ancheta. Last 1 minute and 10 seconds. Isora. 15 to shoot. Ancheta. Ancheta for three. Tabi na ako ngayon ni Blanche. Last 1 minute. Galing. Blanche to boys. Last 58 seconds. Agaton. Profesora. To Agaton. Oras, 53 seconds. Foul. Foul jersey number 93. Illegal defense. Score na 89-90. 9 point lead para sa Team Kalputan. Time out! Doctor's Group. Masaya sila. Fourteen. Ito ang magtanggol, basketball. Ancheta. To Agaton. Agaton, oy, foul. Foul jersey number 8, Torres, holding foul. Second personal foul, Torres. Third team foul. Ancheta. To Ancheta, 10 to shoot. Foul. Foul jersey number 8. Torres holding foul. Warning for penalty. Pablo, katapilan. Oy, loose ball. Shoutout sa'yo. Okay. Uy, Ancheta na wala. Ancheta fires. Nagut. Rebound Ancheta pa rin. Agaton. Foul. Foul jersey number 27. Holding foul, penalty situation. Nice game. Kinapos lang. Nahuli kasi ibang players eh. Pumasok. Nahulog eh, nawala eh. Pumasok ulit. Patin for three. Air ball. Last 28 seconds. Bukas po ulit, gaganapin ang ating game 2. Wow. Shoutout po ulit kay Kuya Mon, punta pa dito sa ating barangay. Pwede po ba pakisubscribe ang kanyang channel, Kuya Mon Vlogs, sa Facebook at sa YouTube. Pumasok. Kapili. Ayaw talaga. And a proclamation. Score of the night, 90-80 in favor of Team Kalputan. Future po winning team.
Panalo. Teka lang. Video po, winning team. Magandang gabi po. Bukas po ulit. Aralin lang natin kung Our magla-live best pa. player of the game, jersey number 1, Pablo. Maraming salamat din po sa sa nag-send ng star. Sige. Magandang gabi po.